Diyos, ang Domingo, ibiusik sa tiyempo, kung kami nagatipon sa pagsimba sa imo. Ang matuod sini, ang pagtipon sa pagsimba, amo ang pinaka-productive bilidon nga tinion para sa amon. Nagatipon kami para magbato naman sa kusog kalin sa imo, para mapagbuhat namon sa isa naman kasimana, mangimadinalago naman kami sa amon pagkabuhi, pag-impluensya sa mga tao sa palibot, may labot sa imong ginarihan. Today, continue to bless us, bisan Ginoo sa pagpamati kag pagdiyo-diyo namon sa iyong mga pulong. Buligi kami tanan nga sa pinakasimple nga pamagi mabato namon ang imong mga kasanagan, agamon ni pangabuhi sa among kaugalingon. Tingamon pangamuyok kag deklarasyon sa ngalan ni Jesus ang amon hari. Tara magasiling amen. Amen. Praise God. Karon nga hapon magpadayon kita sa aton nga pag-istorya may labot sa Kingdom Cultural Distinction. Ang mga libro nga ginasulod ini nga material, ang tigulo niya drawing the line. Do katulad ba lang ang ara ka sa tumaway kabalokon sa diin ikaw, you have to draw the line kung diri ka o sa piya ka. When we draw the line sa atong pagka-Kristiyano, pagka-kingdom citizens, in contrast sa mga tao nga wala sa Ginoo, isa sa pamaagi nga makit-an amo ang klase sa kultura nga atong ginapangabuhi. So, we will draw the line because the Lord has drawn the line. Sila ni Jesus sa iyang mga pulong, kita mga suga sa kalibutan, kag ang kadudulman hindi makadaog sa aton. Kung ikaw suga, hindi pwede nga ikaw kadulong. Kung wala ka sa husto nga pagtililipon, ara ka sa hindi husto nga pagtililipon. Sa pagpangabuhi sa Ginoo sa ginarian, there is no compromise. And there is no toleration. Kaya ang siling sa aton hari, occupy till I come. When you occupy, you do not tolerate. That is why, kung kita nagatindog sa kultura sa moralidad, we cannot tolerate anything immoral. Because the truth is, we can never change what we tolerate. There is only one way to change things you would like to, and that is to face it head on. Kung nga may maisog kita, di katulad sa orientation sa ibang kagnaton sa una, sa diin, pinatudloan kita na magrespeto sa pagtuo sa tanan. Respect the belief of everyone because everyone has his own religious perspective. Wala yung question na pagrespeto sa mga tao, pero we are not called by God to respect religion. We are called by God to occupy every corner of the earth. If that is the case, therefore, mangin maisog kita, kay maisog gani ang paltik ang matuod ba? Masigasig gani ang wala sa husto ang sa husto pa? That is why, sila sa scriptures, Matthew 11:12, the kingdom of God is forcefully advancing, and only forceful man has taken hold of it. So, sa una matinion ko yung mga ideya kita nga respetuhan lang sila, babae lang sila, kay ilan iya, why na question, we have to do that. But to the extent that we will accept what they would like to insist on us, that would be another story. Why? Bangod, suno sa kasaysayan nga palabuton. Palabuton pa ang kasaysayan. Ang tanan na kagamhanan sa kalibutan, tanan na ginarian, ng tanan nga grupo, mapaydalom sa isa lang kagahom, kaginaw bayliwan,
ang gahom sa aton makako sa iya ginalian. Siling sangbog na, then all the kingdoms of the world will become the kingdom of the Lord. So subong pa lamang, sige-sige ang impluensya para sa katinadan kag kauswagan. And we do that by expressing our cultural distinction. Karon nga po, we will focus on another manifestation sa atong cultural distinction, and that is attitude. Before we go to that, mayugid nga ato na padayon ni refresh ang atong memory. Kung sa eskwelahan pa, review. Kaya importante sang review. So, ang una natin i-review sa atong kaugalingon, amo nga, kita ang mga Kristohanon nga nag-amot kay Lord, ginatawag citizens of heaven. Ang nag-agree sa liwat, say amen. Kita maglimtan na. Kung pwede nato ni mo practice, pagbugtaw mo sa aga, pagmuklat sa mga mata, ang balon mo din mo kaugalingon, I'm a citizen of heaven. Kung naman ay butang ka sa ating kokote, sa ating kaugalingon, the whole day's responses, behavior, and conduct, even the way we think, will be different than when we forget that we are heaven's citizen. Bakit kita problema sa Balipol, no? Sa Philippians 3:20, our citizenship is in heaven. Gato yung clarify sa nagligad, sa mga nagasiling nga ang heavenly citizen may panigadto sa langit, pagkikita langit. I-clarify natin nga ang location is immaterial to citizenship. Ang buot silingon, bisan wala ka sa imo lugar, citizen ka gyapon sa imo lugar. Kinaliwatan sa pagsiling, bangod kita mga Pinoy, kung magkadto ka sa Canada, wala ka sa Pinas, but you are still a Filipino citizen. Ang mga Koreano nga nagabaha sa Iloilo, bisan luluha sila sa Korea, they are still Korean citizens. Ang mga taga-interfaith nga rin sa Valeria Street, Iloilo City, wala sa langit, pero sila mga heavenly, pero pag-imaugalingon, Dabog na batunon, nga heavenly citizen, pero wala ka tiligamon. Sige lang, duay-dugay, sige mo lang pangunahuna, kag pagtuo, ang tiligamon magabuat. Hallelujah. Bangod kayo mga heavenly citizens, mga kingly. Hagang mga kingly, kag royal mga people, they do not work by their hands. They work by their words. Do you understand that king does not work in the field? A king never works hard. A king simply speaks and things happen. That's why sila ni Jesus, if you believe, you can say to this mountain. Kaya importante sa words, because words are powerful. We have to understand that in the kingdom. The same words na nagapagbubugat sa buot mo subong, kay puro lang negative ang inahambal mo, pwede mamagaan ang imo buot kung imo i-positive ang imo mga words. Bisa nga daw paloy-paloy na ang mga militar sa army, pero kung nabatyan nilang words sa ila commander-in-chief, nagapaskog ang ilang mga buot. Because words are powerful. So we in the kingdom do not work with our hands to experience abundance. Yes, we do not become lazy. We are industrious people. But we have to understand that our progress is not on our hands, but is on our lips. Because words are powerful. Kabay, amat-amat natong ginaplastar ang mga pangunahon na may labot sini. So, when I wake up in the morning tomorrow, I will be starting it. God help me. I will say to myself, I'm a heaven's citizen. Pwede nyo man kumapdan o manobraw nyo? Yes. Kunin mo yung mga na, una kladlawan lang, pero sa sige-sige, mayus ka man sina. Kaya na-use ka mapigado, so na-use ka gid nga pigado. Pero kung may-use ka nga bugana, may-use ka man na.
Amen? It's a matter of getting used to it. By the way, the Bible is full of the word rich. The Bible is full of word rich. And I realized, sila sa isa ka preacher, ang may problema sa word na rich, R-I-C-H, manggaranon, hindi ang mga manggaranon, kundi ang mga imol nga nagahikahos. They could hardly accept it because they do not live in it. But people who are rich, people who are experiencing abundance in this world, they have no problem with the word rich. Why? Because that is their culture. They have been oriented with such. Kita iya na oriented na mga squatters, mga pigado, mga 5'6" na mga tao, mga hikaos. Di ba kung na-use na kita sina, huwag na kita kapuro, makabati kita Bombay. Ganamian na kita. Okay? Kapag kayo na-use na kita sina. But if we are used to be living in the perspective of the kingdom, then our culture will change. Amen. So, do not forget, regardless ano tsura ang pagtulong mo sa espiyo, believe with me, if you are a true-blooded Christian in the kingdom of God, you are a citizen of heaven. Amen. Do not forget, number 2, that as heavenly citizens, we carry in us the culture of heaven. Tanan mo at tutunan sa Bible, aligpasan ko na born again, partinas ang kultura sa ginarian. Kaya ang constitution and bylaws ang ginarian, ang Biblia. So when you keep on reading, studying, 20 anyos ka na Christian, nagtubog ng pagkatao mo sa mga pagtudlo sa Bible, tanan nga naman tiyengduan mo, kinakabuhi mo sa Bible, kultura ina sa ginarian sa Diyos. Kung wala ko pa kinakabuhi, ikabuhi mo kaya mo ng culture. So you carry in you, doon naman yung ba sa mga Pharisees, Master, Lord, Master, Teachers, yun nila kay Jesus, paano naman baluhan na nagabot ng kingdom of God? Sila ni Lord, the kingdom of God comes not by observation, nor it comes by being said, here it is, or there it is. No, the kingdom of God is in you, inside of you, because the culture is inside of you. The culture of generosity, of abundance, the culture of positive thinking, the culture of industry and excellence, the culture of morality, many, many more taught in the scriptures. It's in you. So you carry that culture in you. Wherever you go. That is why the kingdom of God teaching is not religious. Kaya religious teaching, sa sulod lang simbahan. Pagwa mo, hasta Sabado, lain na nahiya. While labot ang simbahan sa imong negosyo, while labot ang simbahan sa imong barkada, while labot ang simbahan sa imong eskwela, while labot ang eskwelahan, aradan simbahan sa ibang mga endeavor sa gwa. Business is business, church is church. Oh, that's over. Today and the days past. Why? In the kingdom of God, you are a citizen 24 hours a day. You bring with you your culture wherever you go. And katulad sa yeast, you influence people surrounding you. In the marketplace, in the school, wherever you are, you bring with you the power of the kingdom and you influence them. That's why sila naton, in being in company with people, influence is available and present. It's either you are influencing them or they are influencing you. If you are not influencing them, for sure they are influencing you. And if that is the case, it's time by the Apostle Paul, come out and be separate from them. If you cannot influence bad people to become good, do not stay with them. Because eventually, your being good will become bad. We have to understand that. Because life is a life of influence. So you bring with you, and with me, I bring it with me every day, the kingdom culture. And because I bring it with me, number 3, we should not forget to manifest distinction para makita ang kinalain sa imo kabuhi kag sa ako. So we did not forget that in the past. And then we also said, the culture of the kingdom in us could be manifested in many ways. Muni ko na talakay natong subong. Ang unang pamahagi is by our intake. Can you still remember?
Tanangin nagasulod, ang sa tumulo sa kingdom citizen, iyang inabantayan. Inabantayan niya kasulod sa lawas niya, kaya malawat siya temple ni Lord. Hindi niya pagtubutan ng hilo kung magsulod siya lawas. Inabantayan niya kasulod siya ng mata, ay masulod sa mata, kasulod sa utok. Nangin meditation ni mo, kung nang sulod, basura sa mata, sa dulungan, basura sa utok. When you face circumstances, basura ang gagwa. Because ang sulod, ang man ang gagwa. So bilang kingdom people, bantayan ta ang atong intake. Because intake is a manifestation of our culture. Second, we said also that kinabantayan ta ang atong expressions. Ang intake pasulod, ang expressions pagwa. Ang isa sa pinakabastog natin yung expression, ang magagwa sa atong our language. The language of kingdom people is different from the language of the world. We should consider that. Kung masobra ka mamuyayaw, kumpara sa miyara sa kilid balay mo, di pa may mabalaan nga hindi ka lain ka ng kingdom. Kung masobra ka pa maburingot, kumpara siya sa kilid, di pa na magbaluan niya lain ka ng kingdom. Hello! Importante na ito na, klaruhan na ito mga bagay. So your expression is in the way you speak, the content of your speech and mind, because this expression is a manifestation of your culture. Not only the way we speak, but in the way we dress. That is why, isa ka statement ginamatalas time, dress the way you wanted to be addressed. Kung gusto ka tawag dignified, dress as a dignified person. Pero kung gusto ka tawag dress as a person. By the way, nangiuso ang tattoo sa mga lawas mo, but I hate to see people having tattoos. I don't hate them, I hate tattoos. You know why we get into the scriptures? God is clear about it. Although sa buong panahon ng mga tattoo, may labot sa style, fashion. But in the past, ang tattoos, gaamot sa idolatry. That's why sila sa scriptures in the Old Testament, do not put marks in your bodies. Do not tattoo your bodies. Para sa Bible, Pastor, yes. Di na, Pastor, pagitaon na karoon. Okay? Importante na. So the way we dress will reflect our culture. Number 3, we said, the way we react to circumstances, in a little while, I'll be attached to the material attitude. Because your attitude will determine your reactions. Number 4, we said, another expression natin is our output. Ang mga kingdom people, ang resulta sa mga obra nila tanan, excellent. Amen? Hindi sila wishy-washy worker. Excellent. That's why kung pahugas ka pinggan, make it excellent. Because whether you eat or you drink, according to Paul, we will do it for the glory of the King. So if we do our work for the glory of God, not for men to be applauded upon, but for the glory of our King, we will do our best. So output. So that's number 2. Intake, expressions. 2 weeks ago, until last week, we talked about the third one, and that is beliefs. I realized the importance of discussing the material of beliefs. Can we clarify things na nagligad about fact, truth, lies. Ang kinalain sa belief system sa mga kingdom people na pasad sa truth. Because only the truth shall set us free. Knowledge and applied truth shall set us free. Today, our focus is on attitude. I would like to stress, by the way, today, ang ating attitude na focus is part 1. Part 1, mabot kay may part 2 ang attitude, kaya hindi madala sa isa lang. Teka. Ang part 2 ng attitude, kaya teka po natin next week, God willing,
Masakuan sa Matthew chapter 5, verses 3 to 12. The Beatitudes. Agyan ta ang dugay because kamotin na siya, pero ang dalom-dalom na pagtalakay ta will be done next meeting. Attitude. Wala sa isa diri sa aton nga wala attitude. Ang iban very good ang attitude. Ang iban bad attitude. Okay? May mga tao nga kanami kung tani galing may attitude problem. Pati ano na berme? Nami tani siya. Grabe siya ka-skillful. Grabe siya ka-gifted. Grabe siya ka-talented. Pero may attitude problem. Anong put niya silingon sina? Ang iabot silingon sina, nga siya may attitude problem. Okay? Ano na iabot silingon? We will clarify that in a little while. But all of us have attitudes. Kasi rin natin sa tagligan, importante sa attitude because your attitude will determine your altitude. Can you say that phrase together? Start. Attitude determines altitude. Ang attitude kuno, amo ni siya ang magadeterminar kung bala may mataas altitude ang lupat mo sa pangabuhi o nagasadsad ang imo-tiil sa duta. Because attitude will push you up or will pull you down. Ito na mga tao, grabe ka talented, grabe ka skills, kung babayaan lang mauswagi, pero may attitude problem. That is why, ang iba niya makulang-kulang gawa ila skills kag talents, una pa uswag sa iya, kay siya may attitude problem. May isa, doon naman yung dugay ng chimpo, may isa katao na lipat ko sa niya ngalan, si Mang Omeng. Si Mang Omeng, 3 bilog niya bata, estable lang niya pangabuhi, pero kapalo ka mo kung anong kailangan niya, wala siya tiil. Kamot lamang, ara siya sa may Quezon City area, pero kahintangan, uswag. 3 kabilog kabataan, gipatuon sa gusto, napatigayon, dako iabalay, kalbay paraphernalia ang puloyan, isa ka tao nga wala tiil, pero may good attitude. Pangod sa niya good attitude, nagtinguha siya, gamit ang kung ano lang available. Ang dua kamot, ang skill nara sa iya sa painting, he did his best, and every time he paints, the outcome is excellent. And because of that, kabaton siya sa dalagko ng mga giving, payment, wages ang nagapawbra sa iya, napatigayo niya patuon ng iyang mga kabataan, na plastarya niya puloyan, bisan wala siya TL. Bangod si Mang Omeng, hindi umang. Isa siya katao may good attitude. May mga tao nga kompleto ang lawas, gwapuhon, matikuno, grabe ang ilang muscles, dako-dako pa sa akon. Pero, after 10 years of marriage, wala may napundar kag daw masipak na sila ni Mrs. Nga kay si Mr. may attitude problem. Mata-mata daw ka sa Janice Turbiatahaw. Sa ginagyan sa Ginoo, ang makatawan sa Diyos may maayong attitude kag ang ila attitude hindi liability kundi ila asset. Na-notice ninyo nga bisan ang imo skill, ang imo tinunan gamay lang, gamay may influensya, pero kung good imo attitude, galapad ang mga ganaan sa opportunities for improvement. So therefore, attitude is very, very vital sa atong tanan. Now today, we will just talk about a little may labot sa attitude. Una gidanay aton nga i-define what an attitude is. Pagkatapos ang pag-take up sa attitude, nakadto kita sa values, nakadto kita sa priority, makadto kita sa morality, makadto kita sa relationships. All of this
may labot sa cultural distinctions. That is why, ang duha ka bulan daw alang-alang nga maka-accommodate sa material, the custom material, massive kadako nga bulig para sa atong tanan as we grow in our understanding of kingdom living. Please read the meaning of the word attitude. Do you have it there, please? Attitude, start, is a feeling or a mental position with regards to a fact or a state. Katutan na si kaduwa, katatlo, pagtapos, ang mapag-summarize ta para maintindihan tatanan. Number 2, start. It is an organismic state of readiness to respond in a characteristic way to a stimulus, whether it is an object, a concept, or a situation. Number 3, it is a mindset or mentality that dictates one's reactions and performance. Now, matamat na aklarado. Kung umpisa ka sa una, ang attitude gali kuno do balat siya, good ini siya, o imo nga position sa pangunahuna mo may labot sa ginatubang mo nga kahimtangan o realidad, fact or state. Ini kuno magamit ang organismic, it talks about the organism. And the organism, to simplify it, ikaw pag ako. Ang aton readiness to respond in a characteristic way. Kunara kita sa tubangan sa stimulus. What is a stimulus? Stimulus is anything that moves you to action. Tanan, ano man nga nagakose mo to react is a stimulus. Ang hangin is a stimulus. Ang init is a stimulus. Nagios ka pag mainit. Ang itsura sa isang agwapa is a stimulus. Ang kuris-kuris, stimulus man. Okay? Ang damo kwarta, kondisyon, taintangan, stimulus man na. Ang wala unod bulsa, stimulus man na. So anything that would cause you to act or react is a stimulus. So ang pamangkot, paano ka nag-act o nag-react sa stimulus? Sa object, sa concept o sa situation, nagapakita sa imo pag-akon attitude. Okay? So for example, ano ang imo reaction pagkita mo buhaya sa City Hall? Lain na nga istorya. So, kung nang imo nga attitude, ako nang imo reaction, that is an expression of attitude. It's your mental state every time you see an object like a buhaya. Okay? For example, ikaw isang empleyado. Ano ang imo balatyagon kada pag-abot sang kinsinal? That is your attitude. Kinsinal naman eh. Okay? Ang iba nyo nagayuhong, lipay siya kay may kinsinal siya ng palabuton. Ang iba nyo may palabuton sa kinsinal, ay nagakuriit, bangot ina kay sa iya pinsar kulang pa sa akong dalaytan. So your reaction shows your attitude. Kasi dahil sa material tagin summarize na attitude gali sa simple na istorya, mindset, mentality. Okay? Ang stress natin, that is an attitude, it's a mindset, it's a mentality. It brings us back to the Word of God. Let us read the scriptures. Romans chapter 12 verse 2, God's Word translation. Start. Don't become like the people of the world. Instead, change the way you think. Then you will always be able to determine when God really wants what is good, pleasing, and perfect. Now, ano din sa ato ng material? Yan ang God's Word. Kung ang attitude is mentality, the way we think, silik na Apostol Pablo, by luhaan the way you think. Hindi ka may katulad sa mga tao sa kalibutan. Kung gamiton ta ang mentality of the way you think, kag isulod ang word na attitude, it simply means nga ang challenge ni Paul, ang imo attitude hindi dapat mangin pareho sa kalibutan. Manginlain ang attitude sa kingdom people. Can you say amen? Amen. Can you make it louder? Amen. Oh, say okay ta, diretso ta. So we have to change the way we think. We have to change
the way we react. We have to change our mentality. We have to change our attitude. Kaya ginamata kayo na, nagkauswagan ta, nagamot sa ating attitude. That brings us to another scriptures. Duha ka version, Philippians chapter 2, verse 5. King James Version, read, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ari sa ka-translation na nagapakita sa difference, Philippians 2:5 NIV, New International Version, read, your attitude should be the same as that of Jesus Christ or Christ Jesus. Sa King James, mind ang gingamit. Sa NIV, attitude ang gingamit. You see that? So therefore, ang attitude, mentality are one and the same. So your attitude and your mentality. By the way, ano ang context ng Philippians chapter 2 sa nagabasa sina? Memorize ko kamay ang iya King James Version. Ang iya context ini, ang kinaiya attitude na kay Jesus, ginatawag naton humility. Next meeting, we'll talk about humility in the context of beatitude. Sila yung beatitude, sila ni Jesus. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Poor in spirit, hindi pobre espirito, kulang-kulang. Kundi ang poor in spirit, kung may word na pwede may equate, ang word na humble. Humility. Why? Because humility is an outcome of a realization na you are nothing apart from God. So, ang poor in spirit are people who are really down to earth poor, meaning they know we are nothing. We are in the lowest of the poor in spirit. That's why our total dependence is on God. Kung namunay mo attitude, na kilala mo ikaw na wala kagid, kung wala ang Diyos, kang tanan sa Diyos lang, wala kang katana ipabugal. Kahit tanan niya dugang-dugang sa kabuhi, hindi bastanting ipabugal. Kaya wala man ta dapat ipabugal. Pero ang mga tao, so kung may porto-utok, kaya wala man change mentality, makadugang-dugang na gani ang kung ano sa kaugalingon nila, matsyag mo. Kung sino. Grabe no? Kung nagligan, may harap experience na mas dalo, may labot ni sa isyo nga ni. Nag-parking mo tas dalo mo, nagsobra ang parking sa van, siguro ito mga mo nakadako, parking poste, nag-swag si kamay. Actually kung mag-agi ka kaya lagyan da, pwede ka lang yung kagi, kakalayo sa diferensya, pwede ka na yung parking sa kilid tricycle da, pwede ka sunod. Kaya nga, ang van na parking, dami ka mga 1 foot siguro or less, ang nag-root ang iya ulo. May nag-agi nga hari. Pag-agi ya, Fortuner iya sa dala, pumundo siya, pinuksan niya ang iyang windshield, pinatubang niya ko, pagintulog, hindi mo ganit pag-amunan niya, kailangan niya. Sabi ko, sarang, atras, maaging hari. Kung ko sa Fortuner, nagtsadi ko lingon sa mga iso. Hindi ka matakarong. Ilang mga mga tao. Tuutok mga tao. Minsan mo tugang-tugangan ang edukasyon nila, lupa ka, utok ka kundi. Tugang-tugangan lang ang ipot sa iya na mga sa iya na kilid sa walls, kabulong sa ipot. There's nothing wrong with that. Amo na tawag yan Apostle Pablo. Credentials, earthly credentials, sa tubangan sa Diyos, ipot. Laway ng baho. Pero ipot that on the walls. Why mo na diferensya? Praise God for the achievements like that. But if the attitude of being proud comes into the focus, sila sa Biblia,
The Lord resists the proud, but He gives grace to the humble. Kapag si Lord, amen. An attitude of humility. By the way, sila ni Pastor Ache, batihan ko sa iya, this is a kind of characteristic or attitude that the moment you realize you have it, you lose it. Let me stress it again. Ining humility ko no ginatawa, kinaiya ini, na the moment ma-realizar mo nga may arak kasi ni, nadula na dason sa imo. Because people who are humble did not realize that they are humble. Only people around could say that they are humble. But the moment you say that you are humble, you are proud that you are humble. Do you realize that? Kinaiya na ma-check mo aras sa imo kadula sa imo. Siling sa isa ka monk, ang mapabugal lamang namon diri sa among monastery, wala gid, kundi nga kami mga mapinaupuso. Ang iya na mapabugal, ang iya pagka mapinaupuso. Kung silingon, hambog siya, kaya mapinaupuso siya. Did you realize ito? Anyway, sila sa Philippians chapter 2, let this mind, let this mentality, let this attitude be in you, because this is your model. This is in Christ Jesus. Nga ano tabo? I-memorize ko kayo ng miyakot na memorization. Sila sa King James Version, who, referring to Jesus, being in the form of God, God Himself, thought it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, and became like one of us, not only man, but lower than man. He died in obedience. He died on the cross. Grabe nga kasi isang example of attitude of humility. Kabalo ka mo, hindi mahapos o hindi mabudlay ang manginhambol kung wala-wala kagid. Naturally, wala-wala ka na gani, mahambol ka pa. Pero notice nyo, kung kalabanan wala-wala, ako pangambol. Pero kung ikaw arang tanan sa imo, budlay gidya magpaubos. You realize that? Si Jesus, ang tanan niya. Ang tanan niya. But, He came down and became poor. And He died. And because of this, in Philippians chapter 2, God gave Him a name, which is above every other name. That at the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord for the glory of God the Father. Ang punto diri, if we have the attitude of Christ, we will also experience the exaltation of Christ. Because God hates the proud, but He uplifts the humble. Now, kinatag natin yung material gani kay sampler ini sa attitudes ng atong pagkatalakayan. The attitude of humility, the attitude of obedience, the attitude of positive thinking, the attitude of seeing things in a better perspective. These are all attitude, because attitude is the way you think, your mentality, your ready reaction to anything surrounding you. That's why we have to have our kingdom attitude. Let me give some things, maybe 5 items related to kingdom attitudes. Hindi na ko talakayan sa buong ang isa-isa na gusto ko talakayan. Kasi pagkadamo sini, gamay lang talakayan the next meeting. Subong yan ay overview. Ano mga bagay-bagay na labot sa sining kingdom attitude. I feel I have laid down the stage properly. We have defined what an attitude is. We have given examples what an attitude. We have shared the thought nga kung maayo yung attitude namin imubos damlag. Karon yung na-stress ta nga dapat kita tanan ng mga kingdom people mag-cultivate sa kingdom attitude sa atong tanan. Can you say amen? If that is the case, makato kita karon sa characterization or some thought or truths
related to kingdom attitudes. Number one, shall we read together? Start. Kingdom attitudes are positive dispositions in life. Shall we read together again? Kingdom attitudes are positive disposition in life. Kung ikaw yung sa kingdom, kung may kingdom attitude ka, ang mga negative nga attitude kakas. Can you say amen? Let me give you some examples in the process. Tanan ng mga pangunahuna ang mentality, negative, makapasarurot sa iyong pagkatao, makaguba sa iyong relasyon, makapalayo sa iyong sa kuswagan, negative na tanan, kakas ina kung ikaw ara sa kingdom, nga pangabuhi, kay sudlan ina sang positive disposition in life. That is why mga kingdom people, they do not see crisis as problems. Because their attitude is good and positive, they see opportunities in difficulties. Amen? Nakata na. Baligatan na yung scriptures. Shall we read? Philippians 4:8. Good News Bible. Start. In conclusion, my friends, fill your minds with those things that are good and that deserve praise. Things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. By the way, sa binbasa na pagulang, may nakita ka mga negative da? May negative? Wala. Puro positive. Kay, kung ang ginapasulong natin sa aton mentality positive, ang attitude natin mangin positive. If you have kingdom attitude, that is why in the kingdom of God, there is no worry. Because kingdom people do not think of worries. Hello? Amen. In the kingdom of God, kingdom people have less or no stress. Because stress, depression, loneliness, bad feelings, these are all brought about by negative thoughts. And negative thoughts will create a kind of disposition we call attitude. Nara ka sa kingdom, you do not entertain negative thoughts because your disposition, your attitude is positive. Pagtanaw mo sa imong bulugasan nga wala unod, ano imong reaction? Ano imong reaction? Ang totoo na wala? Sa imong reaction kagakon, pinapakita ka kung negative or positive ang ating attitude. Pagkakonsulta mo sakit imo kilid, sila ng doktor may bukol, ano yung reaction? O kaysa ang mga truths or we call it theories, kapos batunod kag iaminan kung wala pa na natabo sa aton. But the moment ara na, dolain ang istorya. Ang nagpalain, attitude. Okay, importante na siya. Ang positive attitude ng mga tao, pagkita sa wala sulod ng bulugasan, praise God. Wala unod, masudla naman. Hallelujah. Kaya kung paano masudlan pa, kung may unod pa. Okay? Pag sa puso ang doktor na may buhol, ang negative attitude, hindi na ako magsimba. Mapapre-request ko. Tsaka ko cancer. Saan ako pulang siya? Ang positive attitude, ang iba gani, ay bukol. Ako gani, may harap. Tapos magambal-ambalan. But the point is, if attitude is right, it will be dictating us in our reactions. Pag-abot sa circumstansya na gawin niya mo, when we tend to panic and worry and filled with stress, that simply shows
our attitude is not positive. At doon naman yung istorya natin nga mga Japanese, kaga mga Chinese, wala kuno sa ilang bokabularyo ang crisis na word. Instead sa word na crisis, ang imbutang nila sa ilang bokabularyo, opportunities. No wonder why nga 60 anyos lang naging bombahan ng Hiroshima, flat, zero balance. During the time, ang Pilipinas, 90% ang balance. Nami ang kaibtangan. 60 years later or more, Japan now is number 1 in technology in the world. The Philippines is invaded by Magellan still. Attitude. Ang mga Chinese, kung siya din katakutan pa, may eskwelahan, may pwede eskwelahan yan pagkatapos mo Chinese ka na. Siguro ba maging positive yung nakita sa Chinese? Attitude. Nagabot sa Pilipinas, sa Iloilo, tulad ka rito. Na nagaon sa mga Diyos ko, mga Pinoy. Maharlika. 50-60 years later, ang mga kabataan kagapuhan sa Maharlika, amo na nagatulad ka rito. Kaya ang mga Chinese, amo nagapanagiya sa mga Diyos ko. What's the difference? Attitude. Ang Pinoy, hindi manegosyo kung hindi 500 ang ginansya na yun. Ang in-check, 5-5 lang, 5-5 lang. Dugay-dugay, matindog na siya mall. Ang Pinoy, nga gusto sa 500, 1,000 na yun, hasta subong, pangita Bombay. Hindi ka naway mo sa kilid mo, buka ka sa buhok mo. Attitude. Brothers and sisters, if we have positive attitude, there is nothing impossible to him who believes. Ama ni Lord, there is nothing impossible if you believe. And believe or faith is a positive reaction to circumstances. So if our attitude is positive, it will always bring us to our progress. Kingdom attitudes are positive dispositions in life. Let's go to number 2. Read please number 2. Kingdom attitudes bring true and lasting happiness. Read again, start. Kingdom attitudes bring true and lasting happiness. Dua ka bagay gusto tayo stress. Ang kalimutan ng kasiling, for you to be happy, you should have money. Because only the rich and the famous has the right to be happy. Mga ilay pang nauna, si Jesus nagkari, kagaya naging ligwat. Ang mga malipayon, amulang ang mga nagakasubo. Hello, baby. Pastor, ano yung istorya mo? The word blessed in the Beatitude is translated in other translation as happy. You get that? Blessed, happy. Verse 4, happy are they that mourn, for they shall be comforted. Kung ikaw naga-mourn, gano'n ikaw naga-tangis, naga-bakho. Isili sa kalimutan, ang malipayon lang, ang rich and famous, ang mga wala problema. Ikaw nga nagaylibion, buangit ka, pumasiling ka, nga happy ka. Pero, hambala ina si Jesus, kay siya ang nagsiling, malipayon ng mga nagabakho. Yan yung mala. Malipayon ng nag-mourn. Why does sa inyo scriptures? Matthew chapter 5, verse 3. Verse 4, verse 1, verse 2, blessed are the poor in spirit. Malipayon ng mga poor in spirit. Not pobre spirito. Sa kalibutan, malipayon ng mga rich. Sa kayon, malipayon ng mga poor in spirit. Sa kalibutan, malipayon ng mga nagadansing-dansing, nagaiminom, nanginraka para sa ila. Kay Lord, malipayon ng mga nagatamis.
Istorya man. Ang bot, istorya si Lord. Pero, amoy nang yaginambal. The word blessed means happy. So those with kingdom attitudes are the ones who are truly happy people. Di namin maintindihan because we understand of happiness as a kind of feeling. Let me clarify. Dili sa itong material, ang word na happy is not a good translation for the word blessed. Okay? Kaya original to no, suno kay William Barclay, ang word nga blessed, ang Greek word na is makarios. Ang makarios, it means godlike joy. Kalipay nga, daw isang Diyos kalipay. Di bangod kay godlike joy, inang kalipay nga na, nabi kay, di ko balo kung may ara English, or other Ilonggo nga translation nga hindi pareho. Anong Ilonggo sa happy? Anong Ilonggo sa happy? Anong Ilonggo sa joy? Ang problema, kaya daw wala kita Ilonggo nga lain, kaya daw parehos lang. Pero ang English, lain kit. Ang happy, sunod kay William Barclay, nag-umpisa sa word nga hap, H-A-P. Ang word nga hap, nagakaulugan ina nga conditional kag situational. That is why, ang tunay nga joy, na dapat amunang translation sa word na blessed, it is a joy which is completely independent of all chances and changes of life. Ang word nga hap, H-A-P, it means chance. Ano sila ng pastor? Maniay. Ang happiness sa kalibutan, nagadipindi sa tsansa lang. Kung why tsansa, why happy? Natsansahan na may inom-inom, so may happy. Tapos, dependensya sa changes in life. Kung ang change is nami, then happy. Kung ang changes law ay, then no happy. Bata? Amo ng word happiness. So kung damo kwarta, kaya daw namin ka changes, happy. Pero kung damo utang changes, hindi happy. Okay? Amo na kalimutan. Because happiness in the world is based on chances and based on changes. Pero ang word na blessed, Matthew chapter 5, is makarios. It's not happy the way the world thinks. It's a God-like joy deep inside. It is attached to God. It is God who placed it there. You could hardly understand. You have so many problems around, but there is peace inside of you. There is tranquility inside of you. There is sense of security inside of you. And there is assurance that everything will be alright. Iblapake si Lord na. Amen. Ang mga inimintindihan sa mga tao, kaya ang tunay ng mga kingdom people, with or without addenda in life, still the joy continues to flow. As yun ni Jesus, I give you peace, I give you joy. The world cannot take it away. You are blessed. So karon natin yun, kung di pa niyo maintindihan masyado, sige lang. Pero ang punto is a declaration from the Lord. If you have kingdom attitude, you are the people who are truly happy people. Because your happiness is not based on anything else, but on the God who touches your being. And it cannot depend upon it. Okay? Bisa may papako, pwede kayo ho, mag-iyon din. Good lang mag-iyon papako, no? Ibig na lang ang sa tears of joy. Okay? But kingdom attitude brings through lasting happiness. Ang mga tao sa buha, kalipay nila tsansa lang, doon kayo batian mo na sila, they commit suicide. They break their families. They destroy their homes. They attack their business partners. Pero yung mga mga tao na sila, good na sila na manigit ang nila. Because they don't have kingdom attitudes. Because only kingdom attitudes can bring true joy and lasting happiness.
Let's go to number 3. Read, start. Kingdom attitudes make the possessor beautiful. Read it again, please. Kingdom attitudes make the possessor beautiful. Hindi ko magkontra kay ga-agree na ko sini kay Sister Diol. Sister Diol, Avon makes you beautiful. Okay? Agree with that. You know, it becomes now a multi-billion business just to make people feel beautiful or show their beauty. Either pagi sa mga ginagamit sa buya sa lawas o pagi sa mga surgeries. Ang butay nyo na yung filosofiya, ako manaya. Pero hindi ko pala gusto magpalugo. Gusto ginang espresilta. Although nga okay naman siya sa pagwapuhon ko. Pero sila niya pumalugong basi nga duwagin ang tunay kung edad. Hindi lang ha. Ang Holy Spirit na napapunti. Although kung kaisa na ito ay tigulang na din mong gilisip. Katigulang na din mong galinom. Kalilang na ako katigulang. Sa mga rin tanaw para sa video. Abi, agree naman. Sa YouTube nila, sa bawang maway dapat YouTube, pangita lang mo tubo. Isang X-tube pa yung dito or Y-tube. Ama ni pundo ko eh. Agree ka mo sa nakagwapas ang bahay, nagwapo sa laki. Ito na matasan, lapay-lapay, kalawagin. Wala sa kilid. Kaka-turn off! Bad attitudes makes the beauty of their face nonsense. Pero tinaintindihan natin, mapapilion ka sa namin ay tsura law ay batasan, law ay tsura ka namin ay batasan, siling sa kadamuhan niyang people, dito na lang kaya sa namin tsura, law ay batasan. Kaya law ay batasan, mabagpo pa na. Pero ang itsura, kastuhon na. Pero let us be serious about this, ha? Tanang-tanang kita, bahay laki yan. May batasan niya kalapay, kakasana na. Hindi na kingdom attitude. Dali ka na magtigulang, dali ka lang batay, webs na matanaw sa mga. Bisa itsura, mablaba, kulang ang tulad sa akin. Hindi ko pormisa yun. Basta ang inyong disposition maayo, attitude maayo. Sino sa inyo gusto mga abyan sa mga buringot? Ano gusto kung buringot ka? Daw ginapintakin sa tsura mo. Diba, kadapin ka. Pwede ka, at lawan bugtaw, tulugan mo, kurisong. Di sa sige kurisong, pati ang mga cells mo, nag-agree na lang. Na hindi na natin magaling sa kurisong doon. So, samtang nalakat ang chimpon, nagkakurubagid yung itsura nga daw wala kalipay. Hindi lang kurisong. Dali lang dito, nakikita mo lang istorya, mga nanay, mga tatay, included na ako, tanang kita. Masali ka dito, tas sa mga gagmay ng puntang. Ultimo paglagan sa kuring, tasan mo! Ay na, ano naman yung klase man? Kamay lang diferensya, maugtas ka. Kamay lang ako ni maugtas. Ay, wait ang palalo nga nagabuhin, itat mo na, nagapawisutura mo. Abi pa na yan nayaw na yung buot ng mga bagay, nagain ang chimpong tanan magabuhis sa libutan. Tugtas sa sa mga subayda, may ilang ka pala. May rason mo na huwag itugas sa kalibutan. Ang rason ni Satanas na pagtason ka. Pero the Lord has allowed us to be enjoying the way. May gawin, grabe, ganitong anang-anay, no? Sa banal niya may anay, wala? Si Anay Jose Reyes. So, balay grabe nga anay. Sa akong dalong sa lukas ang tubig. Ang kaga, puno na daw. Puno na. Bako ng
Ang belief system sa una, hindi pa kingdom, masiling kami, hindi pa ka, may spirito na to. Tapos kada kang hugas mo, manabit-tabi ka. Shhh, dali na mo, hugas ko, tianay. Sabi na, mo na sila sa anay. Anay! Anay din, no? Grabe ka rin, anay. Sa uli, katuan sa Tanya, katuan sa Gini. Kakasunta na, pagkakasa. Ayos na. Pagkakasunta na ito, ara naman. Buwang anay, way tulog. Grabe din siya. Daw, subay man ang anay, no? Grabe. Ikaw, minsan kami kung paano. Mga kabyanan, sino makabulig sa amin sa anay? Tawag mo sa suggestion. Pero pinaka namin na suggestion, sumuga pala yun. Ikaw si nanay. Okay? And the point is, we have so limited time in the world, para yusip na sa untas. Change your attitude. Napala sa kilid mo. Change your attitude. Appreciate the existence of everyone. Importante na bagay. Seriously speaking, serious ang Biblia, ang tunay na kagwapoon, wala sa na, para pernalya sinabutang mo sa imo kalawasan, kundi sa kinaiya, mara sa imo dugan. The good beauty of character, the beauty of good attitude. I would like to stress, those who have positive attitude, they have joyful dispositions, therefore they are attractive. Do you agree? Attractive ang maburingot, hindi. Attractive mga tao, magamay ng diferensya ng reklamo, reklamador. Kabalo ka mo, I believe kabalo ka mo. Nang tanan na nagwak sa Israel, sa Egypt, pakanto sa Israel, tanan gid nga nagguluwa. Excluding kay Joshua kag kay Caleb, nagkalamatay gitanan sa kamingawan. Ang tanan nga nakasulod sa Promised Land, amo lamang ang ginbungag sa disyerto. Pero ang tanan nga naghalin, pag nagkadto sa kamingawan, pakadto tanin sa Promised Land, they all died. Why? Anong problema nila? Reklamador. Ang mga reklamador ginapamatay. Hello, baby. Okay, importante na. Imutang ka sa gusto atong reklamo. Pero mga wala. Gamay-gamay ang bagay. Ibig naman nakikita ko juta na lang na. Ibig naman kong kasi na lang na. Di ba, kikatawagan na lang sa mga nalipatan mo ka na rin eh. Ano tayo? Karinig mo niyo? Imbes ka, inawa mo sa mga parang ilang hindi. Hallelujah. Okay? Okay na ta? Okay na ta? Take care of your beauty. Okay? Because kingdom attitudes make the possessor beautiful. Naintindihan natin na unang attraction is on the face, is on the body. But it will not take long until we realize what is really attractive is not that attractive when attitude comes out. Importante na sa akin. Okay? Read it. Second to the last. Kingdom attitudes are attached with benefits. Tanan yung mayong pagkinatasan, mayong attitude sa ginarihan, ginaamot nila ang mga blessings. So if you have kingdom attitudes, good attitudes, positive attitudes, you are bound to be blessed. Because aside from being blessed as happy, there are attached benefits. Kung magkanto kita sa katuwata sa beatitude, ang walo ka kinaiya agin pakamayo ni Jesus, ginaangtan tanan sa benefits. Isa-isahan ko sa inyo yung passing. Take a photo na next meeting, God willing. Sila ni Jesus unagin, blessed are the poor in spirit. What is the benefit? Theirs is the kingdom of heaven. Blessed are
are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. The last one is strong. Blessed are you when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you for my sake. Tapos sabi niya, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets who have come before you. This is the attitude, and every time you have expression and manifestation of this good disposition or attitude, there is a benefit attached to it. Uligan kita ni Lord, isa-isahon naton ang masyado ka profound na material na ini. In fact, sabi sa isa ka writer, ang Matthew chapter 5 up to chapter 7, Sermon on the Mount, gintawag niya the Magna Carta of Kingdom Citizens. We have to study the material Jesus spoke in Matthew 5 to 7. This is the Magna Carta. When we say Magna Carta, it's the basis of our rights and our privileges. Believe, read, understand, and put it to work. Next Saturday, God willing, we'll talk about these different things. So, if we are living in that positive disposition, para sa atin ng kingdom attitudes, we have so much benefits attached to it. Let us go to the last one, and we will close. Shall we read this? Start. Kingdom attitudes result from intimacy with the divine. Gusto natin i-stress na hindi mga attitudes ini huwag natin makuha sa kalibutan. Ini mga attitudes ini hindi ni sa ating pagparinwa. Ini mga maayong attitude magwa ini kung padayon kita nag-aamot sintul-id sa ating Diyos. Kung ang balaan ng Espiritu ginalaw natin sa atong pagkatao to take full control, amato niya i-implant sa aton ang mga attitude. Kasi sa Biblia, sa Galatians chapter 5, if the Spirit of God is living in you, you are allowing the Spirit to bring about a change in you. What will come out is the fruit of the Spirit. Galatians 5:22, the fruit of the Spirit is love, that's an attitude, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, faithfulness, self-control, or temperance. Against such, there is no law. So the attitude in the kingdom that must be in us is a result of our intimacy with our God. Before we close, let me stress this. Kung masiling sa imong kaugalingon, budlayan ako. Daw ang mga kinaiya at mga nami, daw budlayan sulod sa akon. Kay tubog na sa akon ang mga malain na kinaiya. Then, ang simple tamahatag, timon mo versikulo, ining versikulo dugay-dugay kang ikabuhi. Kaganay na, Galatians chapter 2, verse 20. Shall we read together from God's Word translation? I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live, I live in the flesh by the Son of God who loved me and took my punishment for me. Sili sa King James Version, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ is living in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loves me and gave Himself for me. If I am easily hurt sa
Sa kinambalang ba sa palibot? It's because it is still I, the old I, who is living here. I'm easily distracted. I'm easily frustrated. I'm worryful. Pero may kong ga-fret. Pero may kong karan-karan when things are happening, wrong things are happening. It is because it's still I, the old I, is living. But if Christ is living in me, because my old I, my old being, is already crucified, then I could live a kingdom life full of joy and peace. Jesus was never moved by any negative circumstance sa iyang kalibot. Sa sulod, sa gamay na salakyan, ginabira sa bagyo, makatulog sa mamuot si Jesus. Why? Because he has that kingdom attitude. If the Christ in the boat is in us, then we could still sleep in the midst of the storm. Our attitude is positive. Brothers and sisters, I would like to stress this. Ina-istoryahan na sinitanan, this is what we call character formation in the kingdom of God. Because kingdom people must have the character of Christ, must have the attitude in the kingdom to experience the kind of life that God would like us to experience. Kadamuhan sa mga Christians today, ang ilang pagka-Kristiyano, ang ilang sa pinsag o sa dilunggan. Pero ang batasan ay magliwat sa gihapon after 20, 15 years of going in and out of the church. Amo sa gihapon. Why? Simply because they do not and did not allow God to intimately touch their being. I challenge everyone today, if you want to grow to the next level of your Christian and kingdom life, allow God to take full control. Because it is not by my mind or my power, it's by the work of the Holy Spirit that my life will change. Maambit kita sa balang ilikuton dugay-dugay. This is a very good example of attitude. God, Jesus, came down in humility, gave His life and died on the cross. First, because He loves you so much. Second, because He agrees with His Father. But third, because He would like to model to us an attitude that will bring about prosperity. A good attitude. Glory to God. Magandang kita matanan as we close.